Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit ko Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya na akay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. And as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Idagdag sa selebrasyon ng Tanduay. Tagay na. Drink responsibly. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Hi! Ako si Krisha Buena, usa ka virtual assistant ug model. Being a working mom is not easy, especially having a special child kay ga-require sab sila og special care. Pero, nakaya nako. Well, thanks to MX3 capsule na verified with alpha, beta o gamma nutrients, kauban ang pag-exercise o proper diet. MX3 helps me accomplish my daily activities. MX3, diri ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka.